Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas pravim dvobojni postni kolač sa limunom. Možda sam nekome i dosadila sa postnim receptima, ali s obzirom da je vrijeme posta, prave se i postni kolači. Mjera za ovaj kolač nam je ova šolja od 100 ml. I za ovaj kolač nam je potrebno 2 šolje ulja, 5 šolja kisele vode, 4 šolje šećera, 6 šolja brašna, 1 kesica praška za pecivo i 1 kesica vanilin šećera i naribana korica jednog limuna. Sada ovu malo mogu da sklonim sa strane, čisto da napravim sebi prostora. I prelazimo na miješanje kolača. Sada znači u ovu činiju za miješanje sipam ulje. Kiselu vodu. Vanilin šećer. Šećer. I izmiješati da se šećer istopi. Rednu sam već uključila da se zagrije na 180 stepeni. Sada ovdje dodajem ovu koricu limuna. Ukoliko više volite naranđu, možete slobodno umjesto limuna koricu naranđe. I pomiješat ću brašno sa praškom za pecivo. Ja uvijek volim ovako prvo da sjedinim brašno i prašak za pecivo, jer mislim da mi se u tom slučaju ljepše ovo pecivo rasporedi u kolaču i ljepše kolač naraste. I sada ću samo sjediniti ovo brašno sa ostatkom smjese. Sada ovu smjesu ću podijeliti na otprilike 2 jednaka dijela. I u jedan dio dodajem 2 kašike kakaa. Ovako malo punije. I dobro izmiješati da se ujednači smjesa. Sada ovu tepsiju dimenzija 33 x 20 cm namazala sam uljem i posula brašnom. I sada ću ovaj tamni dio da prebacim u tepsiju. Lijepo ću malo poravnati. Ja se izvinjavam ako čujete neko zujanje, to čuju se automobili, pošto živim blizu glavne ulice pa se sve čuje sa ulice, a i svekar u dvorištu dole nešto radi sa brusilicom pa se baš čuje u kući. Ali šta da se radi, nas je 5 odraslih u kući, tako da uvijek neko nešto radi, nešto se čuje, neka je buka, neko negdje ide. Mislim da je tako kod svih. Sada ovo ide na pečenje nekih 20 minuta. Sada kada se ovaj tamni dio biskvita zapekao, pogledajte kako je fino, znači bitno je samo da se zapeče dobro, da ne bi džem i ovaj svijetli dio propadali dole na dno. I koristim baš ovaj džem. Ja ću koristiti od jagoda, a vi naravno možete bilo koji volite, koji imate.
Sada to dodati otprilike. Samo ovako fino namazati da ima svukuda. Kao što sam već rekla, ispade mi malo, koristim džem, znači to je sa komadima voća, ne koristim ovaj put marmeladu, jer ljepše mi je ovako kad se malo osjeti u kolaču komadići voća. Ja sam dodala znači nekih 3 kašike džema. Ovu sam pokrila ovako da mi se ne suši dok se ovaj tamni sloj ispeče. Sada ću samo malo promiješati, pošto možda se brašno malo sleglo na dno, pa čisto da se ponovo smjesa ujednači. I polako preliti preko ovog tamnog sloja. I vraćam na pečenje na još 20 minuta. I evo, kolač je pečen. Pekla sam ga još 30 minuta, s tim što sam posljednjih 10 minuta smanjila revnu na 170 stepeni. Znači ukupno sam ga pekla 40 minuta na 180 i 10 minuta na 170. Vi naravno možete provjeriti čačkalicom da li je pečen, ali ja nisam. Jer vidite ovdje kada se odvoji od tepsije, to znači da je pečeno. I sada ga ostavljam da se ohladi pa ćemo da vidimo šta sam to napravila. I evo, kolač se ohladio, nije još potpuno hladan, onako mlak je. I sada ću ga samo dekorisati ovako malo čokoladom. Na krupno rende izrendati. Pišite mi, dragi moji, u komentarima kako na vas utječe ovo ružno vrijeme, tmurno. Kod mene je danas subota, 29. je mart. Baš pada kiša, baš je vrijeme tmurno i nikako mi tako ne odgovara. Baš se nekako osjećam depresivno, ništa mi se ne radi, a mora se raditi. I sada da vidimo presjek. Kolač je baš mekan, baš je fin, vazdušast. I evo, pogledajte kakav je. Baš je onako sočan, sad i da probam. Malo se ovaj okrajak teže kida, zato što se malo osuši sa strane, ali meni se to baš sviđa. Ups. Danas sam malo nešto smotana. Ali je baš ukusno. Nadam se da vam se i ovaj video svidio. Ukoliko jeste, obavezno mi ostavite jedan like, napišite komentar i prijavite se na kanal. Potpuno vam je besplatno, a meni vaša podrška znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!